So karong adlaw badi, kay nangayo di tagtabang sa atuang mga schoolmate diha og classmate. Bisag piso-piso lang mga badi, okay na jud kaayo. Kung natingala mo badi nganong nangulikta mi tag piso 5 diha badi, kay amuwa sa diay nang ipalit og pagkaon badi para sa nasunugan gahapong adlaw. So dili lang ako usa ang nangulikta badi, kun dili kauban nato ang mga schoolmate nato diha og classmate badi, no? Kay kanang piso-piso badi og ato nang tigumon badi mo daghan na jud. Wala na mo gipili ang amo ang gipangayuan badi. Grade 7 to grade 12 badi amo ang gipangayuan. Onya dili ba jud sa tanang panahon badi nga naa sila tanan badi. Mao nga amo ang gipangayuan katulang jung naa. Wala lang jud mi nang lugos og pangayo sa mga bata badi. Kung naay matunol, salamat kaayo. Wa mi magtuo badi nga maabot de og 240 ang amo ang gipang collect badi, no? Nagpasalamat jud ko sa akong maestro badi kay nihatag gud ni siya og dako-dako badi, no? Onya pag human badi kay padulong na de mi sa mo ang palitan karon og itlog. Onya badi pagpalit ako og itlog badi naa jud kaayo dako kay grasya nga gihatag si Manong. So nihatag po dai sa usa ka 3 si kuan Manong. So usa ra mong gipalit dayon nihatag og usa ka 3. Salamat kay nga. Dako jud kay salamat aning tawana ba din, no? Kay usa ra jud ka 3 amo ang paliton unta unya nihatag sad siya og usa ka 3 maong duha na ka 3 ba de. So malipay na jud og dako tong nasunugan gahapon ba de. Dili lang di ay si Manong ang nihatag og dakong tabang ba de kun dili na apa jud usa. Ang gidonate dire sa ilang ka ti Jollibee. Ilang ka. Thank you kay ti ha. Mga sinina unya ra lang mga sinina. So naa daw ko ni sanina isunod lang. Thank you tay. Sige, welcome. Wow, no lami lang kay paminawon badi ang kapwa Pilipino magtabangay ra jud. Actually ang nasunugan gud badi suod ra jud na namo, suod sa mga tao sa barangay Novalias badi. Kay lumad jud kay nang taga Novalias. Mao ding niingon ko ganiya badi nga dako na kaing tabang tong itlog ug katuwang bugas. Kay ana man na siya badi, dako man og gamay ang ihatag sa imuha. Basta kinasingkasi nga paghatag badi, dapat maka-appreciate jud ta. Maong dako kay salamat sa mga schoolmate nako grade 7 to grade 12 badi. Kay usa sila sa gabuhat nga mabuoning amo ang paglakaw karon nga naami madala paingon sa nasunugan. Kay dili lalim ang masunugan bade, especially na to sila kay nahurot ang ilang sanina, uniform sa mga bata. Maong akong gi-vlog bade dili kay makakwarta ko kay actually bade kani akong pag-vlog wala pa gyud ni kwarta. Kun dili makakita ang taga Novalias, taga Tanhay nga duol lang ni ining lugaraha kay naa sila karon sa barangay San Jose, syudad sa atuang Tanhay City. Sa mga nay extra diha pwede ra jud kay mong mobisita dire sa ilahang gipuy-an karon. Kung mobisita manggaling ka bade pagdala sad og ginagmay nga pagkaon or sanina ba, basta ka nang magamit nila. Kabalo jud ko nga kaning mga viewers nako dire sa almost 2,000 followers ko dire sa Facebook page nako sa Mr. Kevin Vlogs. Kabalo jud ko ang kasagarang followers nako taga Tanhay, taga Novalias or basta residente ra jud sa atuang syudad sa Tanhay. Wala ko na mugos bade, ang ako alang kung naamoy extra, pwede ra jud kay mong mudonate sa ilaha. Og maora to bade i-turn na tamo kung asa mag-agi. So kung nakita ninyo ni nga cruising dire bade, sumuliko de mo diha pakilid ba din, no? Muliko mo sa tuo. Diri ni siya nahimutang sa barangay San Jose ba de. Pagliko ninyo sa tuo ba de, wa mo ilaing buhaton kun dili mo straight ra jud mo kay abot dito sa unahan ba de na nasa tay likoon. Kung nakita ninyo ng cruising pa wala ba de diha de ta muliko. Unya kay first time ang pud namong anhi dire maong nawala mi bade, maong naabot mi sa unahan dayong nibalik rasad mi. Kauban sa day nato ato ang mga active nga classmate diha bade, no? So diha de ta muliko bade. Dayong straight on ra nimo na bade hantod anang kaning gamay nga sudlanan bade kana diha sulod ra jud ka diha abot sa unahan. Pag abot nimo sa unahan bade kaning balaya kanang naigahukas bade dire ang nasunugan gahapong adlaw. Dire sila gapundo sa ilahang igsuon or anak sa gulang bade. Pag human na mog tunol bade ako ipakita ninyo si Lola bade nga grabe kaluoy jud bade, no? Di jud ka makaakog lantaw bade kay kung ikaw ang naa sa iyahang lawas karon. Grabe kasakit jud sa pamati guro bade. Grabing luuya jung Lola bade. Maunay mga paso ang iyang remembrance sa sunog gahapong adlaw. Naabot sa tiil, naabot sa bukton, naa sa nawong, undili naapadyod sa iyang part sa iyang lawas bade. Inana kapait ang ilang natagamtaman karong adlaw o gahapong adlaw. Hantod pa man ugma or sunod bulan kay kaning paso bade, dili mabasta-basta kawala sa atuang lawas. Imagine kung kamo ang naa sa sitwasyon ni Lola, perti jud ning sakita. Usa ra jud ang ako ang maingon kun dili pagsulay ra jud ni nato, pagsulay ra ni ninyo la sa imuang pamilya kay gihatag ni sa Ginoo nato para makaya nato. Kay kung dili ni makaya nato, wala ni gihatag sa Ginoo. Sa mga naay kasing-kasing diha naara dire sa
Barangay San Jose, syudad sa Tanay. Daghang salamat. So, kuan lang jud kaning pinaagi sa mo ang pinaagi aning video ha unta only taga Tanhay or bisag taga-asa basta kay duol lang dire unta matabangan jud nato sila kay ang ilang sanina nahurot jud gahapon. So, baso na lang tawon o namoy mga kasing-kasing bisag ginagmay lang nara ang biktima dire sa San Jose karon. So daghang salamat unta ma-share pod ninyo ni nga video.